Salut mes enfants, comment allez-vous? J'espère que vous êtes en bonne santé. Aujourd'hui, on va apprendre la suite de la leçon Les milieux d'eau douce. On va apprendre l'activité 2, la pollution de l'eau douce et ses effets. Mais avant de commencer cette activité, on va faire un petit rappel de l'activité 1. On a déjà appris que l'eau douce est trouvée dans les étangs et dans le lac et dans la rivière. Et l'eau dans ces milieux d'eau douce peut être courante, comme dans la rivière, et peut être stagnante, comme l'étang. Dans les milieux d'eau douce, plusieurs animaux peuvent vivre et encore plusieurs végétaux peuvent vivre. Passons maintenant à l'activité de la pollution des milieux d'eau douce et ses effets. Observez avec moi. Observez ces images. Qu'est-ce que vous voyez? Ce sont des milieux d'eau douce. Mais regardez ces milieux. Sont-ils propres ou bien sont pollués? Oui, ils sont pollués. Observez bien. Observez ces poissons, comment sont-ils? Regardez, ils sont morts. Est-ce que l'eau est propre? Non. Qu'est-ce qu'on observe ici؟ يعني شو عم نلاحظ هون؟ شو عم نشوف؟ عم نشوف انه في عنا شي هون عم ينزل على قلب المي ويلوثها، يعني عم تصير بولوية. شو هيدا اللي هون؟ هيدي ليه ديشي اللي زود الزيقول المجارير يلي بتحمل معها كل الاشياء المي اللي منها نظيفة، المياه اللي بنستعملها، بقايا البيت، من مجارير، من صرف صحي، من اشياء جاية من الاراضي، كلها هيدي عم تصب بقلب المياه العذبة وتلوثها. Alors, regardez ici. Regardez. انتبهوا. Observez bien. Ici, l'eau douce est polluée. يعني المي لما عم نشيلها من هيدي l'eau douce عم تكون polluée. N'est pas propre. Regardez ici. C'est propre. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit encore la pollution de l'eau douce. كمان في عنا هون تلوث من خلال الأسمدة اللي عم تنحط بالنباتات، من خلال الأشياء اللي بتنحط بالزرع، كلها بتتحلل وبتنزل بقلب المي، بتسبب لنا البوليسيون. Alors, la pollution causée par les déchets يعني من البقايا، les produits chimiques، حتى الأشياء الشيميك، المواد الكيميائية يلي بتنزل على قلب المي، اللي زوز يعني مثل المياه المستعملة، مثل المستعملة بالبيت، مثل مياه الغسيل، الشطف، الجلي، كل شي بيطلع من البيت بعد استخدامنا منه، ومثل مياه الصرف الصحي. Le pesticide السماد rend l'eau riche en germes et impropre، بخلي المي مليانة بأسمدة، مليانة بمواد سامة وغير نظيفة. la consommation ما بنعود بنقدر نحن نستهلكها أو نشربها. à la natation، à la vie des animaux et des végétaux، يعني لا بقى نقدر نشربها ولا بقى نقدر نحن نستخدمها للسباحة ولا للحياة، ولا بتعود صحية للحياة الحيوانات ولا للنباتات. Observez bien ici, figure 2. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on observe? On observe des gaz. Regardez les gaz. Figure 2. Les gaz s'échappant des voitures et des usines polluent l'air au fur et à mesure que la pluie tombe. Les gaz descendent vers les lacs et les rivières. On parle de la pluie acide qui pollue l'eau douce. Alors, les gaz s'échappant des voitures et des usines، هيدا الغاز اللي بيطلع من الفواتور ومن السيارات ومن المصانع، بولو لير، بلوث الهواء. لشو بيتحول هيدا الغاز؟ هيدا الغاز بيطلع لحتى تتشكل الغيوم ويصير
من خلاله بتنزل الشتي اللي رح ينزل بصير في عنا هيدا البلوي بنسميه بلوي أسيد. هيدا البلوي أسيد لما بينزل على السيارات بيحرق، بينزل على البو بيحرقها، برول يعني بيحرق، مطرح ما بينزل بيحرق مثل الأسيد بيحرق، وبيلوث المياه العذبة. لو دوس بولو لو دوس. que veut dire pollue l'eau douce؟ يعني بيلوث الريفير، بيلوث اللاك، وبيلوث كل المياه العذبة. Observez bien cette image. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un poisson. Observez bien ce poisson. Observez bien le lieu de vie de ce poisson. Est-ce que c'est un lieu propre? Non. Il est pollué. Regardez. يعني شو شايفين بهيدي البواسون؟ خلينا شوي ننتبه على عينيها، على تمها، شو طالعة تعمل؟ البواسون où vit-il؟ Il vit dans l'eau. بتعيش بقلب المي. طيب ليش هون البواسون طالعة لبرا؟ car il ne peut pas respirer dans l'eau. Car l'eau est polluée. Regardez la pollution. L'eau est polluée. يعني عم نشوف هون. Regardez la pollution. Regardez les déchets. Oui. يعني حتى السمكة ما بقى قادرة تعيش بقلب المي. Alors يعني نحن البوليسيون عنده effet même sur les animaux, sur la vie des animaux. Et maintenant, on va répondre aux questions de la page 65. En se référant à la figure 1, cite les facteurs qui polluent l'eau. Quels sont les facteurs qui polluent l'eau? Les facteurs qui polluent l'eau sont les produits chimiques, les pesticides et les eaux usées. Quel est l'effet de ces polluants? شو تأثير هذا البوليون؟ الملوثات شو تأثيرهم؟ Ces polluants rendent l'eau impropre à la consommation. يعني ما بتعود نظيفة، ما بتعود قابلة للاستخدام. À la natation et à la vie des animaux et des végétaux. يعني لا بقى فينا نسبح فيها ولا بقى هي صالحة لحياة الحيوانات والنباتات. En se référant à la figure 2, indique où le gaz s'échappe. في attention ici. ليكو هون في عنا خطأ مطبعي، ما المفروض نحن نقول s'échappe-t-il؟ s'échappe. Indique où les gaz s'échappent. Les gaz s'échappent dans l'atmosphère. وين طلع وين هيدا الغاز انتشر؟ بالمحيط اللي موجود فيه، بالفضاء اللي نحن عايشين فيه. Quel est le devenir de ce gaz après que la pluie tombe? شو بصير هيدا الغاز بعد ما بتشتت الدنيا؟ لشو بيتحول؟ شو بيصير مصيره؟ Le gaz se combine. Que veut dire se combine avec les gouttes de pluie؟ يعني هو بيتكاتف، يعني بيصير هو مندمج مع نقط المي تبعيت الشتي. Et descend vers les milieux d'eau douce. وبينزل بقلب الميليو d'eau douce. Qu'appelle-t-on la pluie riche en gaz polluant؟ شو بنسمي البلوية اللي بيكون مليانة ريش غنية بالغاز بوليون؟ C'est la pluie acide. Indique l'effet de cette pluie sur l'eau douce. شو تأثيرها لهيدي البلوي على الأو douce؟ Elle rend l'eau douce polluée. صارت المي ملوثة. Qui est le responsable de cette pollution؟ مين المسؤول الأول؟ مين المسؤول الأساسي؟ مين هو المسؤول الوحيد عن هذا البوليسيون؟ مين؟ Le responsable de cette pollution est les êtres humains. هن الكائنات الحية، البشر يعني.
se passera-t-il si on nage dans l'eau polluée? إذا نحن تسبحنا بهيدي المي الملوثة nous attrapons des germes et nous tombons malades. يعني بنلقط هيدي الميكروبات وهيدي الأمراض وبنصبح نحن مريضين. Je complète. Qu'est-ce que je conclus? Les milieux d'eau douce sont pollués par les eaux usées. يعني هي تلوثت من المياه المجارير يلي عم تنصب فيها من البيستيسيد من الأسمدة إلى برودوي شيميك والمواد الكيميائية اللي عم تطلع من المصانع وغيرها وغيرها. L'eau polluée est souvent impropre à la consommation. يعني هي شو بتكون؟ غالبا بتكون غير نظيفة وغير قابلة للاستعمال للاستهلاك. يعني ما بقى نقدر نشرب من هيدي المي، ما بقى نقدر نستعملها لتكون هي نظيفة. على ناتاسيون ما بقى فينا كمان نتسبح ولا بقى فينا نخلي الحيوانات تعيش فيها ولا النباتات. يعني الحيوانات رح تموت، النباتات كمان ما رح تكبر، بتأثر على حياة الحيوانات والنباتات. أبينتو مبتي.